Game 2 na ta. Mao na ni decision game 2 na to ha. Kay 1-1 na nga tong standing mga kaibigan. Midawg sa game 1 ang Team Triple J, midawg sa game 2 ang Team Cordoba. Okay ni mao na ni atong deciding game. Ang makadawgan ni mao na makadawat sa premyo. 2-0 na 2-0 in favor of Team Triple J. Kini para tres servisyo Jomar. Jed tuara lobo giatag. Out ang tira ni Cedric. Okay na itong bahad-bakbakan din sa Kasadya Cordoba. Sponsor niya ni Sir Jonathan Arquion. O under ni sa Jobert Barcinas Promotion. At tuara, good item na sad ang serbisyo ni Jomar Roma. Shout out Partner TV. Shout out AG Jogs ni Abraham Jogan. Oh, pero wala ko sa kitan. Sir Jomar. 5-0. Alato ara gisugwa ka na sa Team Triple G ang Team Cordoba. Saud pa. Jojo tuara. Barag na. Ay Jid nulok shot. Saud pas kontra. Wana. Tuara gilambahan ni Dandan. Tuara. Baby Shark. Iyay darab. Tuara binumba sa irin ni Dandan. Good item. Dandan. 5-0 kini para ono ni sa Team Cordoba. Albert tuara spike. Gipun ang Dandan tuara na sound pa mga kaibigan. Cedric mitira. Nagkigubat ni Jomar tuara. Hawan pas kang manang. Ono 5 na. Ono 5 in favor of Team Triple J. Ano 5 Sir Dandan. Oh, happy birthday diha ni Ma'am Maricel Pasatimpo, owner of Maricel Anthony Chicharon. May you have many years or many birthdays to come, Ma'am Maricel Pasatimpo. Score! Oh no, 5. Kini para size ang team na Triple J. Tuara. Grabe bundak ni Jidoy. Pero hindi umubra, side out. Oh no, 5 kini para dos sa Team Cordoba. Lobo gihatag gilaras ni Dandan, tokmo ni Jojo. Out ball ang tira ni Albert. Side out. Sergeant. Dandan lobo gilaras ni Jid, sound pa ni Cedric. Jojo tuara pokot ang tira ni Dandan. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o gang Emil Ban po rin. If you are in the Ban for City Tour, Island Tour, call 0995-243-5411. Emil Ban po rin. Sergeant. Ono size ang ato score. Tuara Jomar may pabuto. Timbre ni Jojo pasadas. Gilaras ni Cedric. Kaging ang Team Triple J. Kini para do servisyo Albert. Cedric to Jojo. Albert tuara. Ay lobog yatag ni Jomar. Gipikhan ni Dandan tuara. Dandan again. To buhat ang skill. Sintro sound pa ni Jojo. Gipikan. Pukot ang lamba ni Cedric. Side out. 6-2 ang atong score. 6-2. Kine para City. Agay saktura sa stopper ni Albert. Side out. Shout out din ni Yoyo Emiliano Borborquiano diya sa Suran Cute. Alato aral lamba ni Jomar. Out ball lang timbre ni Dandan. Side out. Servisyo Jojo. Jomar tuara. Kuha pa sa kontra.
Dandan Lobo o giatag gilatigon ni Jomar. Dandan tuara mi baranga gihiwi ni Jojo. Over na bakod. Shoutout Romski Puebla, Rapi Turion Diginyon, Opaw Nil Vlog, shoutout Makit Blues Arbs, shoutout Nil River ni Boss Ray Amorcillo. Shoutout ni mo boss. Tuara Tokmod ni Albert Saud pa. Here come the spikes. Wala. Saud lang gyapon tuara bangag ng Team Triple G courtesy sa tira ni Cedric. Dos size. Tuara. Jojo lamba. Grabe yan. Di makaon makahilo. Side out. Dos size ang atong score in favor of Team Triple G. Kini para City Servicio Jojo Shakur. Lobo. Jid. Tuara. Jojo again. Lobo. Apos na kan si Jojo. Dive na. Hawan pas kang manang. Size. Dos. Kini para tres. Tuara gilara si Cedric. Over na bakod. Dos size. Kini para City Servicio Jomar. Jojo Lobo. Cedric may pika. Cedric again. Lamba-lamba. Nagbaguros ang tira si Cedric. Ikatulong tira. Wa kaabot. City dos na. Jomar para Otso. Kawana kamang na si Jomar. Jojo. Kuha pa. Dandan to Jomar. Gibagrakan ni Jomar. Saktura stock mood ni Albert. Tok Team Riskilid. Sound pa. Gibiraan Jomar. Allah tuara. Gilamba-lambahan ang Team Cordoba sa Team Triple G. Awas ang tira ni Jojo. Dos City. Kini para 3 Servicio Dandan. Guys, Tokmod sa sentro. Nakuha pa ni Jid Shakur. Side out. Okay, ni Servicio Jojo para Otso. Lamba ni Jojo. Sound pa. Aras, Jid. Inside. Win. Otso na. Otso. Dos. In favor of Team Triple G. Shoutout Kapapart Eric Lasarte. Shoutout Manuel Eliser Traya. Shoutout Bus Janak Rabaya de Sarabaya Compound Talisay. Jomar, may blessing. Allah tuara. Way ni kuha. Tunganga ang Team Cordoba. Noy dos. Shout out yan nila ni Regid Mika Rosal o Boss Buldan diha sa bagal nga Compostela, Cebu. Okay, ni Servicio Cedric para Tris. Gilaras ni Dandan Saud pan ni Jojo. Dandan nang hagis na. Gitubag ni Jomar og kusog nga tira. Out ball. Noy bidos in favor of Team Triple G ang atong decision game 3. Lugaw na. Okay ni para Jis Jojo Lobo. Latuara gabaguros na ang tira sa Team Cordoba. Gitubag ni Jomar. Over na bakod. Side out. Noy bidos. Side out. Kini Servicio Albert para 3. Sentro. Netball. Dili not counted ang netball dire sa Kasadja Cordoba. Kini Servicio Jomar. Tuara. Sakto ra stock mode ni Albert. Og panilap si Albert sa yang stock mode. Good item kayo.
9-2 bola sa Team Cordoba kini serbisyo Dandan. Jojo Lobo ay kuha pa ni Albert gipusdak ni Jomar ay gikabkab sige ni Cedric tuara nadala pa sa wanan ni Jid tira tuara sumablay 3-9 na. Kini para 4 Dandan tuara mi pusing mi pabuto so kamod si Jojo 4-9 na 4-9 na tong decision game 3 ha. Ala kaniya inside kayo hawan pas kang manang serbisyong Dandan 5-9 5-9 kini para sa score 6-9 na tulo na labaw sa team Triple J gitipak-tipakan sa team Cordoba. Size 9 kini para City Servisyo Dandan. Jomar Lobo. Binumba ni Dandan, kuha pa ni Jojo Tokmod. Duwanan nahamang si Cedric. Good item kayo. 9-6 kini para Jess Servisyo Jojo. Score Jess 6. Kini serbisyo Jojo para 11 na. Dandan may paboto ay wakalihok ang team Triple J sa tiran ni Dandan. Side out. 6-10 ang atong score kini para City Serbisyo Cedric Lobo. Gilambahan ni Dandan gitubag ni Jojo og kusog nga tira. Binumba sa area ni Jomar. Jomar again, pokot ang maral. City Gis na. Kini para Utso. Para Lobo. Jomar milayat. Tokmod ni Albert, sound ni Jojo. Albert Lobo again. Gilaras ni Jomar. Gipabutahan ni Cedric again. Grabe gabaguro sa mga bula. Bos, mataga bos. Side out. City Gis ang atong score in favor of team Triple J. Kini para 11 na ang team Triple J. Score 11 na. Wana para daog para game over ang team Triple J sa atong decision game 3. Tuara Jojo Tokmod. Sound pa ni Cedric Jomar Lobo. Grabe habag no si Cedric oy. Tuara sound lang gyapon. Girakraka na gikulata na sa team Cordoba ang team Triple J. Tuara. Ay dera kuha pan Jomar gilatos maayo. Good item. Side out. On City bola sa team Cordoba Servisyo Albert. Dandan. Out ball over the bakod. Okay, Servisyo Jomar Roma. Naka-counter attack pa ang team Cordoba. Side out ta. City 11 mga kaibigan. City 11 hindi matapos-tapos sa team Triple J. Tokmod ni Albert Sound ni Jojo again. Jed agay tuara kuha pas kauhat ni Albert. Bundak pokot. Side out. Okay ni Servisyo Jojo. Tokmod ni Dandan. Sound ni Jed. Gibumbaan Jomar. Sound lang gyapon. Jomar again. Daog na. Grabe. Midaog ang team Triple J sa bakbakan. 2-1 ang standing.